class? Good afternoon, ma'am. Okay, so nakamuna ba sa previous topic na to? Yes, ma'am. Pero before na po tayo sa akong topic, mag-recap sa ta, short recap. So, Miss Erica, can you give me a number? 1, 4, 5, 6, 7. Yes, Miss Ato, ano sa pagani ang previous topic na to? So the last topic that been discussed earlier, ma'am, it was all about crop management, soil management, water management. Okay, so thank you sa inyong idea, no? So, before magadugta mo dahil sa akong topic, I have here a little. So, unsa man ni? Kindly read. Without it, there is no harvest. Unsa man ang answer na? Effort. Effort. Effort? Unsa pa? Unsa pa ka? Hard work. Hard work. Okay, so, ilang taon na nang itong work and job answer. Next, unsa man? Next, makakibasa please. It has a tail but no head. It has a body but no bones. Corn. Plants. I-save na ni Dren dyan. So, next. If you don't fish it, you won't get what's inside. What are you? Rice. Rice. So, rice or grain? Rice. Sakto mo? Okay, so our topic is the continuation of Miss Bayor. So, components of farming system, crop management, livestock integrations, and labor and capital. So, now, let's proceed to our learning objectives. So, by the end of the lessons, the learners will be able to, can you read in chorus class? Define the components of farming systems. Identify and describe crop management, livestock integration, and labor capital allocation. Evaluate how these components contribute to sustainable farming and improve productivity. Okay, so before kita mag-discuss ang topic, let's have our activity. So our activity called Farm Planning Simulation. So kindly read the instruction class. Form the class into 3 groups. Each group will be given a mini farm scenario using the concept of crop management, livestock integration, and labor and capital design. Design a true farm plan that addresses the scenario. Each group given 3 minutes to prepare and 3 minutes to present. So we have here the scenario. Kindly count off na lang. 3, 1. Okay, go. 3. 3. 1. Go, Ethan. 1. 1. So 1, 2, 3. 1, 2, 3. So 1, 2, 3. So panglakaw na po guys. What's this, Maris? Mother. Say three. Three. One way. Okay. So one clip, one third. Kasama si Jensen. Okay, class. So, we have the
is a farmer raises goats and chickens, but wants to reduce waste and increase income. How does sacrification help? So sa amo is mag-add ni ka ng crops value. So para ma-reduce ang waste and then ma-increase ang income. So ang waste sa chicken ang goats, amo i-add fertilizer namo sa amo ang crops. So pamaagi ana ang waste na gamit pa na siya fertilizer and then ang crops ko na mas naka-benefits siya no nakuha sa nutrient gikan sa organic fertilizer na gikan sa waste sa goods and chicken. So and then kung good ang among product na crop, good ang among goods, among crop, pwede na mo siya mabalugya in the market and then maka-income pili ng mga farmers. That's all. Next group. Three. Group 3. Yan. Gusto mo yung ako mo. Joke, sige na. Si Rose, naninig. So our scenario is a farmer has limited workers and budget but wants to expand production. How should labor and capital be allocated efficiently? So, sa mong nasabutan, sa mga sabutan kay, kanang livestock, among integrate ang livestock sa among farm para ma-less kanang expenses sa kanang pag-sweldo bito sa mga workers para dili ra kan mag-labor gamit pa kanang mga hayop para kanang makatabang sa pag-expand sa production. Kaya bali, ang katong capital, maurahan to siya ang kanang gamiton para sa pag-expand ng production. Tapos para dili na siya kanang makakuan expenses sa mga sa labor kay kuan naman man din na may hayop So, next group. So ang scenario is a farmer has 1 hectare of land but soil struggles with declining fertility and pest outbreaks. So how can crop management practices improve yield? So magatabang ang crop management practices by katong among gamiton is ang crop rotation. Katong crop rotation means kanang every year is magbago ka og crop nga itanong sa imuhang land para lahi-lahi ang nutrients nga needed sa usa ka crop ug dili siya dali mahurot dito ang isa ka nutrients. And then mag-implement or ang i-apply ang katong fertilizer. Kay diri ang mga sa scenario is declining fertility. So nag-need sila fertilizer para ang iyahang soil is kanang pag magtanong na is ang resulta is healthy ang imuhang crops. And also sa pest outbreaks is ikuan ang IPM or sa IPM pest management. Oh, dito So at mix methods like biological na mga pest dito para mo siya ay makukuha sa pest outbreak. So that's So now, kay nakita na ko nga na-gets nito, bisan wala pa ta nag-start sa atong discussion. So, before we finally dive into our topic, I want you to answer this question. So, why crop management essential for farmers? Yes, Miss Omida. Any idea? Yes, Ma'am.
Okay, so thank you, no? Okay, so essential jud para sa farmer nga makahibay siya on how to properly manage the crop kay para mas makagain siya og more profit or more income para sa iyang farm. So next question, what happened if livestock is not integrated into farming system? Yes, Mr. Biato. Question number 2. What happens if livestock is not integrated into farming system? First, kung dili belong ang livestock into farming system, mostly magud kay gina-practice na karon kay tungod madakan na magud sila nan gasto kung butangan pa nila ng livestock. So since tagatag dira is not integrated farming system, siguro kung in reality kung wayay livestock na mag-belong into farming system, that could be wayay mo for example sa humay kung dili na nimo dira ma-integrate ang mga livestock, like for example sa pato walay mo kaunat ang mga shells kay na pwede pat dun ni dyan and pagtubo so may kundi tuto ni ba, so adto once ato na way patay, so it could be happen ang humay madaot. Okay, so thank you for your idea. And also, sakto sa dyan na if ever dili ma-integrate ang farming system, nga integrated farming system sa livestock, dili jud siya ingon nga kana makahatag siya og dako nga benefit or profit kay once na integrate mo gud nimo ang livestock sa imong farming system, makagain man ka o makaless ka sa gasto kay di na ka need na magbayad pa kag fertilizer kay na may natural fertilizer which is ang manure. Okay, how does labor and capital allocations affect the farm productivity? So, Mr. Ed, how does labor and capital allocations affect farm productivity? So, saan kayo maka-apekto basta dili magamit og tarong ang kapital? So sa ato, hindi ma-tarong magamit ang kapital, ma-affect ang farm nila, ma-reduce sila yield sa ilang farm, or magkubay lang. So, any idea? Miss Iligan? Louder your voice, please. Of course, sa reproductive na mga crops or ang mga livestock may one without it can affect tungod kay palabaw na sa gasto. Labaw na kung kuya ka og capital sa pag-manage ng farm, dili gyud mo wala gyud kay proper management ng farm. Sa di ba, additionally is napabilid na nagkakakuha ka sa state ng mga mapuno, mga kuhan kay dili ka butang mga fertilizer ng mapuno sa mismo sa kay may kuhan bitaw natin. Kaya pag-productivity is So thank you for your ideas, class, no? So if dili nimo ma-integrate dili nimo ma-properly manage ang labor or ang capital, dili nimo properly invest sa kanilang area, it is possible na dili ko sustainable ang imong farm or dili siya maka kahit magpatayo ka og establishment sa imong farm nga water system so dili siya ingon nga mahimong sustainable ang imong farm pag dili mo ma-proper invest ang capital. So first we have the integrated crop livestock system or the ICLS. So what do you mean by ICLS? Can you read it for us, class? Represent a holistic approach that merges crop cultivation and animal husbandry to enhance productivity, sustainability, and economic stability. By utilizing crop issues for health, feed, and manure for soil nutrient enhancement, this approach acts as a sustainable circular economy. So pag walang tawag ICLS, it's just like a smart farm. Kaya nga no,
Yes, Miss Bernaldez. Why wala na makalaong man na animals feeds the crops and crops feeds the animals. It is because of the animal receives supports to the fertilizer into the crops, and as well as the crops can be feed into the animals. So it is somewhat like a circulatory system for the crop management. So Miss Bernaldez are right now. Sakto si Miss Bernaldez guys. Ang ICLS, mag-create na siya o ng cycle na benefits for crops and animals. Kaya ang crops maka-benefits sa animals and animals maka-benefits from crops. So here are the crop management techniques. First, we have the rotations and diversification. So what do you mean by rotations and diversification? Is about Crystal? Rotation and diversification. From the word rotation. So from the word rotation is okay. From the word rotation is the rotation ito ang kuan, like for example ang iyon mo ang animals is ang ilahang manure is magamit para fertilizer sa karang crops, and then ang crops is ang ilang is magamit for the pagkaon sa mga animals. So nag-rotate ra siya, and also diversification it is because kana ang diversified daghan kag mabuhaan o kana ang imong taong income. So, yes, no, sakto si Miss Cristel. So, since ang atong topic is crop management, nabilang ko siya sa crop management. So, pag wala kang rotation, ang farmer is not just focused on one crop a year. So, farmer need to diversify into other crops like legumes na maka-fix sa nutrients sa soil. Dili siya mag-stick ra sa isa ka crop a year. So next is conservation tillage. What do you mean by conservation tillage, Mr. Bukod? Mr. Pagaura, conservation tillage. Conservation tillage. Ang conservation tillage is kanang bitaw Okay, any idea from the class? Yes, Mr. Yong? Ma'am, conservation kaya ito pagbugar ko sa yuta ma'am, nga di ka tatarag mo pati na wala kay yuta sa pagtatanong ng dapita ma'am. Yes. Conservation. Okay, so thank you for your idea, no? So, conservation tillage is saktong gilaong ni Mr. Yong na. Instead of just deplete out in your soil, magtanong na lang ang farmer o crops and directly into the ground para with minimal digging. So, para ma-conserve ang soil, and also it prevents to soil erosion and ma-prevent. It can hold a nutrients nga naa sa soil. So next is cover cropping. Cover cropping, any idea? What's cover cropping? Yes, Mr. Ed. Cover cropping. Additional ramang good nga information since na-discuss naman yung crop management. Cover cropping sa crop management. So sa ako, ang cover cropping itong tagtabunan na ang soil, gawin ko mo sowing or what? Mulching type. Okay, so ang cover cropping class is just like rotation nga dili siya mag-focus sa isa ka kuan, sa isa ka crop a year. Mag-cover siya kay para ma-fix ang nutrients like legumes. Kay once na-maintain na ka crops, di ba ang crops is gusto sa mong consume og nitrogen nga mahimo sa soil na dili na siya makaproduce og nitrogen, mo nang ang imong harvest mo decrease. Manang gamay na lang kang harvest. Next is manure application. So, of course, nag-apply jud ka og manure para pod maka-help sa imong plant, at the same time maka-help din sa pag-fix sa nutrients sa soil. Okay. So, next is the livestock integration strategy. So, livestock integration strategy is just like kadong pag mag-integrate ka sa
farm, integrated farming system, dapat i-integrate well niyo mo sa dakay para ma-properly manage gani dili wala yung resources nga masayang kay ang manure pwede sila ma-apply to crops, then ang crops food pwede sila maka-benefit sa animals. So it both it creates a cycle benefits for both crops and animals. Now, here are the strategy. First is the grazing residues. So what do you mean by grazing residues, Miss Dehande? Grazing residues. And with the grazing, it's kind of natural na pag-feed sa mga animals. So, feeding on, taga-tagaan na sila, which is, ang animal is, na sila yung freedom to maging nasa gawas na para maka-out sila natural mga, mga grasses. Yes. So sample si Miss Dehande. Now let's proceed to the manure cycling. Ang manure cycling is it's turning something waste into something useful. So, pag walang katuan, ang animals, di ba, ang animals mukha siya leftover ng sa crop, then ang katong animals mag-produce siya of manure, then ang manure becomes now the natural fertilizer na pwede mo ma-apply sa imong crops or sa imong plants. Now, next is the species selection. So, why do we need species selection? Miss Bisuyar. Need man ta mag-choose o specific na species para sa atong farm. Kung sa imong gitanong sa farming mo, dapat align sila sa imong gibreed nga animals. Ikaw mag-init ng sabukan. Magdepende ng sa source sa area sa iyong kakuanan. For example, iba kung ang abaw is ang abaw is dito sila sa mga kuwan sa mga sabukan dito sila sa kapit. Kaya ang area good na kasulanan ka dahil sa mga shares. Dito nito. So, asa mo yung mga natural na mga So, any idea, Mr. Bokol? When selecting ang mga species sa mismo mga farms, dapat pili ng mga breed na adaptable kita sa mismo area. Kaya diba, nai-klase nga breed nga sa kanang area, di siya malamutay, siya ang upan na malamutay. So, dapat wise na mo pili and also Okay. Anak ba kayo kaan, Mr. Biato? Okay, so market man jud og species selection. Is it because pag ang imong farm is kuan siya kanang row crops like rice field, corn, ingana sila nga mga crops. So need gud nimo ang ruminant animals. Kay sila also may maka-help sa ruminant animals sa row crops like tapos ang pagdaro pod di mo makatabang ang imong ruminant animal sa pagdaro sa imong crops. Next is the rotational grazing. So gaya na kay grazing residues. Kini ang rotational grazing, dili nimo siya i-allow na dili mag-stick sa in one place kay possible na ang imong animal is ang imong tanom is ma-overgrazing and also it is possible na ang soil is mabantok siya kay dili man siya balis-balis ang animals. Next we have labor and capital requirements. So kindly you read in chorus class. Integrated systems are generally more labor intensive and require higher initial capital than specialized farms, yet offer greater, more stable returns. So, kung sa may mong idea yung ani Mr. Reason lang po. Region. Kasi nila po kung sa may mong idea sa about this labor and capital. So, kung magpatrabaho ko dyan, kaya natin kami na kung hindi ka magpatrabaho, hindi natin pambayad sa mga kuhaan. Labor. Yes, thank you. Any idea? Miss Erica. sa labor and capital requirements. So, first is kailangan sa mga capital requirements. So, sa farm o sa lupa pa lamang daan
ano, needed to po dako maloki. So, balik pa ito dako maloka. So, dako ito kagastuan na. And then, sa imong tamnan pa, ang mga hayop, dako kagastuan na. Ang mga bangkok, ang pansat, sa pa lang, hindi pa rin bangkok. Kunya, ang labor, kaya dako man imong farm, kaya divided man pa, system. So, medyo yung labor. Kaya naman pwede sila katao mag-alagaan, ano. That's all. Okay, so thank you, Ms. Erica and Mr. John. So here are the labor and capital requirements. First, we have the labor demand. So since pareha sa gimension ni Ms. Erica nga mag-mention siya og labor demands kay dako-dako man ang imong farm, which is integrated farming system man siya, lahi ang mag-utilize sa manure, lahi ang magbahog sa livestock, lahi pud ang magpakuan sa rotational sa imong crop. So need jud siya og labor. Nabaw na og dako nga area og dako nga farm. Next, we have the capital investment. So, properly invest jud ang imong capital kay if dili nimo magamit wisely ang imong capital, it is possible sa high result, Miss Rona. Sa result if dili properly ma-invest ang capital. Well, if the investment, if the capital is not properly invested into the farm, of course, it can lead to kanang pagalugi gali sa imong kuan sa initial targets because wa man nimo siya na properly managed. So how would you be able to obtain a greater yields of your farm? Yes, correct, no? So, maglisod jud ka og pakuan sa imong farm na dugay long-term sustainable siya for long-term use. Kung dili nimo siya, dili nimo i-invest ang capital wisely. So, next we have the financial benefits. So, usa ka ang mga financial benefits nga mag-gain sa us sa farmer. Yes, Miss Dihante. Okay, idea. So, since ang imong farm is dako siya, an integrated farming system gi-apply nimo, so daghan jud siya benefits na mag-gain sa farmer. So first we have the multiple income source. So dili ra siya mag-rely sa isa ka crops or sa isang crops na siya lain area nga makuhaan. For example, sa livestock na siya meat, makuha nito, egg, and milk. So dili siya ingon nga grabe ka dako ang income. Although, sa first pagpatayo nimo sa farm, dako jud siya kay mag-need mag-invest for your equipment, for your farm, sa imong lote, and etc. So, next we have the adoption constraints. So, adoption constraint is mag-list as a farmer or as a small-scale farmer, mag-lisod jud siya og invest sa kanina integrated farming system kay mag-need na siya of more knowledge, more skills, and also money, capital investment. Kay dako man siya at dili man siya kaya sa small scale farmer na dyan. So, lisod sila mo adapt in aning kuan idea. Now, we have the benefits. First, we have this good economic stability. So, since nilaw naman ako si Jana, ang farmer is mag-gain daw more profit, especially if ma-integrate ang integrated farming system sa inyong farm. Kaya na, dili siya mag-rely on just one profit na kay daghan man siya area nga makuhaan. Next, we have improve the nutrition. So, dili lang ang imong animals ang maka-gain of nutrition. Also, ikaw po as a farmer makakuha po ng nutrition sa imong farm kay na kay fresh meat, na kay fresh vegetable or crops sa imong farm na makuha. So, next we have this environmental sustainability. So, may makalakang environmental sustainability si Jack. Guys, ang farm ng good nimo is dili makamagamit, males man imong paggamit sa synthetic, magamit makag manure, mo nang environmental friendly si Jack. Now, any questions? Okay, so let's have our application. So design your dream farm. So kindly read the instruction class. Farm include groups. Each group will design a creative farm model that integrates the three components: crop management, livestock integration, and labor and capital. Use
So, since nag-grupo naman, di ba kayo na? Okay, nag-grupo naman nato. So, sa inyong group, magkuha na lang, brainstorm na ako 3 minutes. Kailangan 15 minutes. Silence sa kadalita. So, since tama naman to sa application and short quiz na to, let's have a generalization. Yes, Miss Dixon? Gusto kayo mong na-learn sa atong lesson or generalize our lesson? So, crop management and non-crop integration and proper use of labor and capital are very important when it comes to farming because with that management and with that management, so maka-achieve ka nice sustainability and high productivity makita nito sa inyong farm. Okay, so thank you, no. So, by good farming system is depends on the good crops, good animals, and also wisely invest capital of your farming system. Okay, pag these three are include sa na integrate sa inyong farming system, it is possible that your farm should sustainable and productive for long term. So, any question? Clarification? I think that the